Para você que ainda não me conhece, Pour vous qui ne me connaissez pas encore, eu sou o pregador Gabriel Bezerra. je suis le annonceur Gabriel Bezerra. E para você que já me conhece, Et pour vous qui connaissez moi, eu continuo sendo Gabriel Bezerra. je continue à être Gabriel Bezerra. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Irmãos, Mes sœurs et frères, esse tema é muito propício para esse momento, ce thème est très important pour ces moments-là, porque o Senhor realmente ele está para vir buscar a sua igreja. parce que le Seigneur est déjà en train de venir pour prendre son église. A qualquer momento À n'importe quel moment mesmo, à n'importe quel moment vraiment, a trombeta vai tocar la trompette sonnera e essa mocidade, et ces jeunesses, uma despe, Oumadesp, que cantou aqui hoje, qui a chanté ici, vai cantar no céu chantera dans les ciels com nosso Senhor e Salvador avec Jesus le Cristo. Seigneur Jésus-Christ. Glória! Gloire, Irmãos, mes frères et sœurs. a Bíblia Sagrada diz La Bible nous dit que Deus que Dieu amou o mundo de tal maneira a aimé le monde tellement, para que deu seu único filho, il a donné son seul fils, para que todo aquele que nele crê pour que tous ceux qui croient à lui não pereça, ne soient pas morts, mas tenha vida eterna. mais aient la vie éternelle. E o intuito principal de Jesus na terra La chose principale que Jésus est venu à la terre, não era ser famoso, ne c'était pas être célèbre, embora ele foi famoso. même qu'il a été célèbre. John Lennon John Lennon caiu na besteira de falar: est tombé dans la mauvaise chose de dire, a igreja ou Cristo será esquecido le Christ sera oublié. e Et os Beatles Beatles serão lembrados para sempre. seront toujours vivants. Se você pergunta a um adolescente hoje Si tu demandes à un adolescent aujourd'hui quem foi John Lennon, qui a été John Lennon, ele não sabe responder. il ne sait pas répondre. Mas se você perguntar para um adolescente hoje Mais si tu demandes aujourd'hui à un adolescent quem é Jesus qui est Cristo, Jésus-Christ, ele vai dizer: il va dire é o Senhor, c'est le Seigneur, é o Senhor c'est le Seigneur que está vindo aí qui venira arrebatar a pour igreja. enlever son église. Cristo vem à terra Le Christ est venu à la terre e o seu ministério et son ministère começa quando ele tem aproximadamente commence quand il a environ 30 anos de idade. 30 ans. Jesus vem num casamento Jésus vient dans un mariage, e faz o seu primeiro milagre. il fait son premier miracle. E o seu ministério é acompanhado de Et milagres. son ministère est accompagné de miracles. Jesus cura muita gente. Jésus fait des cures avec beaucoup de personnes. Jesus liberta muita gente. Jésus apporte des libérations à beaucoup de personnes. Jesus transforma a vida de muita gente. Jésus transforme beaucoup de personnes. Mas o intuito principal dele Mais la principale chose, não era curar, c'était pas d'avoir la cure, não era libertar, c'était pas de libération, mas era salvar mais c'était de sauver uma igreja une église para ir morar no céu. pour venir au ciel. Só que para Jesus nos salvar, Mais pour que Jésus nous sauve, Jesus precisou passar um processo difícil. Jésus a eu besoin de passer par un processus très difficile. No capítulo de número 27 de Mateus, Dans le chapitre 27 de Matthieu, a Bíblia la diz Bible nous dit que logo após de Judas ter traído a Jesus, qu'après que Judas a trahi Jésus, ele vem até o templo il est venu jusqu'au temple. e ele diz aos Il dit aux sacerdotes: sacerdotes, eu quero devolver as 30 moedas, je vais rendre les 30 monnaies porque eu estou arrependido parce que je regrette de ter traído sangue inocente. d'avoir trahi un saint innocent. E os sacerdotes olharam para ele e disseram: Et les sacerdotes ont regardé à lui et ont dit, nós não temos nada a ver com isso. nous n'avons rien à voir avec ça. E a Bíblia Sagrada Et diz la Bible dit que ele jogou as moedas no chão qu'il a jeté les monnaies par terre e foi se enforcar. et il s'est allé se suicider. E quando ele vai se enforcar, Et quand il est allé se suicider, os sacerdotes pegam o dinheiro le sacerdote prend de l'argent. e dizem: não podemos colocar esse dinheiro no cofre, Il dit on ne peut pas mettre cet argent caché porque é dinheiro de sangue. parce que c'est un argent de sang. Então eles fazem um conselho Alors ils font un concile e nesse conselho eles decidem et dans ce concile décide comprar um campo de um oleiro d'acheter une région, e fazer um cemitério de estrangeiros. faire un cimetière d'étrangers. Segundo a geografia bíblica, Selon la géographie biblique, esse campo do oleiro que eles compraram cet endroit qu'ils ont acheté
era situado était situé na mesma região dans la même région que Jeremias desceu à casa do oleiro. que Jérémie est descendu. Ou seja, Alors, os sacerdotes les sacerdotes da época de l'époque pegaram as moedas que Judas jogou no chão ont pris les monnaies que Judas a jetées par terre e transformaram et transformé a casa do oleiro la maison em cemitério. en cimetière. O lugar L'endroit que era para dar vida a vasos, qui était pour donner de la vie, agora estão enterrando vasos. maintenant c'est pour... O lugar que era para salvar homossexuais, L'endroit que c'était pour sauver les homosexuels, agora estão matando os homossexuais. maintenant c'est pour tuer les homosexuels. Ou estão transformando Ou c'est pour transformer aqueles que eram, ou melhor dizendo, de Deus, ceux qui étaient de Dieu em homossexuais. en homosexuels. O lugar Les lieux aonde era où étaient para transformar les adúlteros, lieux de transformer les está formando adúlteros. qui transforment les adultères. Ou seja, a igreja que era para dar vida, L'église qui était pour donner de la vie, agora está matando vidas. maintenant tue les vies. Aonde era para ser a casa do oleiro, Où devait être la maison, agora é transformada em cemitério. maintenant c'est les cimetières. Tem muito lugar por aí Il y a beaucoup de places par là. que já não é mais a casa do oleiro. Il n'y a plus la maison du Seigneur. Transformaram em cemitério. Ils sont devenus des cimetières. Mas aqui nessa igreja Mais ici dans cette église, ainda é a casa do il y a oleiro. encore la maison du Seigneur. Aqui ainda se dá vida. Ici, il y donne de la vie. E nós aprendemos algo quando Jeremias desce à casa do oleiro. Et nous apprenons quelque chose quand Jérémie vient à la maison du Seigneur. Que o vaso que se quebra Il sait que c'est tombe par terre. não é para ser excluído Ce n'est pas pour être exclu e jogado fora. et jeté par terre. É para ser refeito. C'est pour être refait. É para ser usado de novo. C'est pour être réutilisé. E tem muito lugar por Il aí y a beaucoup de places par là. que se pecar já era. Que si tu fais de pécheur, Não tem mais jeito. il n'y a plus de chance. Não pode mais ser usado. Tu ne peux plus être utilisé. E aqui, pregador Gabriel? Il a le prégateur. Ainda é a casa do oleiro. C'est encore la maison du Seigneur. Se caiu, Si tu tombes, Jesus levanta. Jésus tu relèves. Se está prostrado, Si tu es par terre, Jesus levanta. Jésus te lève. Se está quebrado, Si tu es cassé, ele faz de novo. il te refait. Se está vazio, Si tu es vide, ele enche de il novo. te remplit autrefois. Ramanchore calabarachandarabashuia. L'ange des anges. Glória! Gloire. Louvado seja o nome do Senhor Gloire Jesus au Cristo. Seigneur Jésus-Christ. Só que Mais Cristo agora é crucificado. maintenant, le Christ vient à la croix. Ele passa todo aquele sofrimento. Il passe tous ses souffrements. E ele olha para o Pai. Il regarde au Seigneur. E o Pai está de costas. Et le Père est à côté. Agora, eu me pergunto por que Deus ficou de Me costas. demande pourquoi Dieu a donné le dos. Por menos ele destruiu Sodoma e Gomorra. Pour moi, il a dit à Sodoma et Gomorrhe. Por menos ele mandou o dilúvio sobre a terra. Pour moi, il a apporté de la pluie sur la terre. Eu tenho certeza Et je suis sûr que Deus não suportaria que Dieu n'irait pas supporter ver o seu filho sendo crucificado. voir son fils à la croix. Ele despejaria a sua ira naquele momento ali. Il viendrait avec toute son haine sur la terre. Mas ele preferiu ficar de costas. Mais il a préféré être avec son dos. Para eu e você sermos Pour salvos. que nous pourrions être sauvés. E depois que a igreja for arrebatada, Et après que l'église sera enlevée, aí sim ele vai despejar a sua ira. alors il viendra avec son haine. Israel é o relógio do mundo. Israël, c'est l'horloge du monde. Todos os jornais estão voltados para Israel Tous hoje. les journaux viennent à Israël aujourd'hui. Israel voltou a ser notícia mundial. Israël est la notice du monde. Israel voltou a ser nação. Israël est la nation autrefois. Jerusalém voltou a ser capital de Israel. Jérusalem est nouvellement la capitale. A única coisa que está faltando La seule chose qui manque, c'est a trombeta tocar que la trompette sonne e a igreja desaparecer. et que l'église sorte de la terre. Para que Deus despeje a sua ira sobre a Que face Dieu da vienne terra. avec son haine sur la terre. Uma coisa eu tenho convicção. Une chose, je suis sûr, A ira de Deus ainda não veio. la haine de Dieu n'est pas encore venue. Porque a Almadesp ainda está Parce que aqui. la Omadesp est encore là. Porque esses pastores ainda Parce estão que ces aqui. pasteurs sont encore là. Mas está chegando o momento Mais il arrive le moment que as irmãs da igreja Adesp, où les sœurs de l'église Adesp, que a juventude Umadesp, où les jeunes Adesp, que esses obreiros, où les ouvriers, que esses cantores
Où ces chanteurs, que os pregadores où ceux qui sont annoncés, irão ouvir et allons écouter o soar de uma trombeta le sonnaire d'une e trompette. não resistiremos Ils ne seront pas à lei da gravidade. de la gravitation. Nós flutuaremos Nous allons nous enlever até a glória. jusqu'à la gloire du Seigneur. A qualquer momento, crente. C'est très proche les moments. A qualquer momento, Très crente. proche les moments. Alguém vai estar num culto como Il y esse. aura quelqu'un dans une réunion comme celle-ci. Alguém vai estar em um ônibus. Il y aura quelqu'un dans un bus. Alguém vai estar lavando a louça. Il y aura quelqu'un faisant la vaisselle. Alguém vai estar num metrô Il y cheio aura de gente. quelqu'un dans un métro et plus de personnes. Alguém vai estar fazendo caminhada no meio da Il y rua. aura quelqu'un qui faisait la gym. E de repente vai desaparecer. Et finalement, il y aura des gens qui vont partir. Porque foi para isso Parce que c'est pour cela que Cristo morreu na que cruz do Christ Calvário. est mort dans la croix. E um dia ele ainda pregando, ele disse: Et un jour encore, quand il annonçait, il a dit, eu vou. je vais. Na casa de meu pai há muitas moradas. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Eu vou vos preparar lugar. Je vais vous préparer votre place. Para que aonde eu estiver, Pour qui où j'étais, estejais vós também. soyez vous aussi. Não foi o Lula que disse Ce isso. n'est pas Lula qui a dit ça. Não foi o Bolsonaro que disse Ce isso. n'est pas Bolso qui a dit ça. Não foi o Trump que disse Ce n'est isso. pas Trump qui a dit ça. Não foi Macron que disse C'est isso. pas Macron qui a dit ça. Quem disse isso Qui a dit ça não mente. Ne ment pas. Quem disse isso Qui dit ça não falha. Ne fait pas de mensonges. Quem disse Qui a isso dit ça é fiel para cumprir o que C'est diz. fidèle. C'est fidèle pour comprendre. E a qualquer momento Et à chaque moment que nous ele vai nos attendons, levar, il viendra pour nous prendre. vai nos colocar para morar em mansão, Il va nous enlever pour adorer dans des mansions onde os muros são de jaspe, où les murs sont un peu onde jaspe, as ruas são de ouro e de où les cristal. rues sont d'or et de cristal. Será Ça maravilhoso. sera magnifique. Tem gente chorando para Il servir y a a des Deus, gens qui pleurent pour servir mas le ele Seigneur. enxugará dos nossos olhos todas as Mais il nous lágrimas. prendra tous les larmes. Eu sei que está difícil Je servir a sais que c'est Jesus, difficile de servir à Jésus. mas ele enxugará dos nossos olhos todas Mais as il prendra lágrimas. de nos yeux tous les larmes. Vai valer a pena todo o sofrimento. Ça va valoir la peine. Grande avivalista disse algo interessante. Un grand avivaliste a dit une chose hyper importante. 1/1000 de segundo no inferno Un millésime de seconde à l'enfer, é o suficiente para o ímpio esquecer c'est suffisant pour que les personnes oublient toda a alegria que ele viveu aqui na terra. toute joie qu'ils ont vécue à la terre. E ele termina a frase dizendo: Il finit en disant 1/1000 de segundo no céu un millésime de seconde dans les ciels será o suficiente para o crente esquecer sera suffisant pour que les croyants oublient toda a lágrima que ele derramou aqui na terra. tous les larmes qu'il y a pleuré ici dans la terre. Será maravilhoso. Ça sera magnifique. Só que quando a trombeta tocar e nós sumirmos, Mais pendant le moment que la trompette sonnera et que nous ne serons pas ici, Deus despejará a sua ira sobre a terra. Dieu viendra avec son haine sur la terre. A primeira coisa que vai acontecer La aqui première chose qui se passera ici, é a abertura dos selos. c'est l'ouverture des selles. E quando o primeiro selo for aberto, Et quand le premier sera ouvert, vai vir um cavaleiro branco il viendra un chevalier blanc. e ele recebe uma coroa e poder para vencer. Il recevra une croix pour avoir du pouvoir. Esse cavaleiro branco é o anticristo. Ce chevalier, c'est l'antichrist. Ele vai ser vitorioso. Il sera vainqueur. Ele vai vencer aqui na terra. Il va vaincre la terre. Ele vai reinar aqui na terra. Il va régner sur la terre. Ele vai governar sobre todas as Il nações. va gouverner sur toutes les nations. E ele vai vir promovendo Il viendra à une promotion governo de paz. d'un gouvernement de paix. Só que essa paz, ela é meio que falsa. Mais cette paix n'est pas vraie. Porque o segundo selo Parce que le deuxième libera um cavaleiro vermelho. va libérer un chevalier rouge. E esse cavaleiro vermelho, Et ce chevalier rouge, ele tira a paz do mundo. il va reprendre la paix Detalhe, en détail. a igreja não vai estar aqui. L'église sera pas là.
Se hoje já há esse tanto de suicídio, Si aujourd'hui il y a beaucoup de suicides, imagine com a paz sendo tirada do mundo. imaginez-vous si on n'a pas de la paix. Pessoas matarão umas às Il y a des outras. personnes qui tueront les unes les autres. Haverá muitos Il y a suicídios. beaucoup de suicides. Haverá muita Il morte. y aura beaucoup de morts. E a igreja estará Et l'Église sera desfrutando en train de desfruter da vida com de abundância. la vie en abondance. Você não pode ficar por Je aqui. ne peux pas rester là. Quando o terceiro selo for aberto, Quand le troisième sera ouvert, a Bíblia diz que vem um cavaleiro preto. la Bible dit qu'il vient un chevalier noir. Ele tem uma balança na mão. Il y a une balance à la main. Ele vai medir as coisas Il por doit aqui. mesurer les choses ici. Quando o quarto selo for aberto, Quand le quatrième sera ouvert, vai sair um cavaleiro amarelo. il y aura un chevalier jaune. Ele tem por sobrenome morte. Il y a un nom de mort. E ele vai sair matando. Et il va sortir en tuant. E o inferno lhe Et acompanha. l'enfer c'est avec lui. Presbítero Adalberto, Presbytère Adalberto. todos os que esse cavaleiro amarelo matar, Tous ceux qui les chevaliers jaunes tuera irão direto para o inferno. iront à l'enfer. É por isso que a igreja C'est pour ça que l'Église não pode brincar de ser crente. ne peut pas jouer d'être chrétien. Porque se a coisa tá feia, Parce que si nous sommes dans un mauvais moment, vai ficar pior. ça sera encore pire. Tem jovem que vai para a escola e fica. Il y a des jeunes qui vont à l'école, ils restent. Tem jovem que vai para retiro, fica. Il y a des jeunes qui vont à des réunions à l'église, ils restent. Tem jovem que vai para casa de parente, encontra alguém lá e fica. Il y a des jeunes qui vont à la maison des familiers, ils restent. E se Jesus voltar, fica também. Et si Jésus revient, il reste aussi. Porque o negócio com Jesus é sério. Parce qu'avec Jésus, ça doit être sérieux. A igreja ainda clama. L'église clame encore. Santidade ao Senhor. Sainteté au Seigneur. Santidade ao Senhor. Sainteté au Seigneur. Santidade ao Senhor. Sainteté au Seigneur. A sensualidade ainda é pecado. La sensualité est encore un péché. A mentira ainda é pecado. Les mensonges est un péché. A fofoca ainda é pecado. Bavarder, c'est un péché. Mas o nosso Senhor Jesus Mais Cristo, notre Seigneur Jésus-Christ, o Senhor da Umadesp, le Seigneur de l'Humadès, derramou o seu sangue a jeté son sang para nos purificar de todo pecado. pour nous laver de tous les péchés. De todo Tous pecado. les péchés. De todo Tous pecado. les péchés. De todo pecado. Tous les Aleluia. péchés. Olha só, mas eu não quero falar Je ne sobre vais os pas selos. dire à propos de cela. Quando o sétimo selo é aberto, Quand le septième est ouvert, um anjo se posiciona, un ange se met en position. outro anjo se Un posiciona autre se met aussi en position. e mais outro se Et posiciona. plus un autre. Resumindo, En résumant, 7 anjos se posicionam. 7 anges se met en position. Cada deles tem uma trombeta na mão. Chacun a une trompette à la main. E quando o anjo tocar a primeira Et trombeta, quand l'ange sonnait la trompette, Apocalipse capítulo 8, la Révélation chapitre 8, vai cair uma mistura de sangue e fogo il y aura une pluie comme de sang et de feu e vai dissipar a terça parte das ervas. qui tuera la troisième partie des plantes. Quando a segunda trombeta for Quand tocada, la seconde trompette sera sonnée, vai cair um meteoro il y aura un météore sobre as águas. sur les eaux. E a terça parte das embarcações Et la troisième partie des embarcations serão destruídas. seront détruites. Quando a terceira trombeta tocar, Alors que sera sonnée la troisième, vai cair uma estrela do céu. il va tomber une étoile. E o nome dela é Absinto. Et son nom c'est Abyssinth. Ela vai destruir Elle va tuer a terça parte dos rios. la troisième partie des fleuves. Quando o anjo tocar a quarta trombeta, Quand il sera sonné la quatrième, Deus vai ferir o sol e a lua. Dieu va toucher le soleil et la lune. Apocalipse 8:13 está escrito: La Révélation 8:13 est écrit: E vi um anjo voar sobre o céu J'ai vu un ange qui volait sur le ciel e gritar com grande et voz: criait avec une grande voix: Ai, 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 dos que habitam na terra, de ceux qui habitent à la terre, por causa das vozes à cause des voix das últimas 3 trombetas des 3 dernières trompettes que ainda hão de tocar. qui encore sonneront.
Quando o anjo tocar a quinta trombeta, Quand l'ange sonnera la cinquième trompette, vai cair uma estrela do céu il va tomber une autre étoile du ciel e ela tem a chave do inferno. et elle a la clé de l'enfer. Ela vai abrir um buraco Elle va ouvrir un gros truc dans la terre. e desse buraco vai subir uma fumaça. Il va monter une fumée. E do meio da fumaça subirão gafanhotos. Et au milieu de cette fumée, beaucoup d'insectes. Eles têm rosto de homem e cabelo de mulher. Ils ont le visage d'homme et les cheveux de femme. Eles ferroarão quem não tem a marca de Deus no rosto. Ils vont piquer ceux qui n'ont pas la marque de Dieu. O que me deixa feliz hoje Ce qui me laisse heureux aujourd'hui, é que eu olho para o seu rosto c'est que je regarde votre e eu visage vejo et claramente je vois visiblement o brilho do Espírito Santo. la gloire de Dieu. É por isso que todo final de culto, C'est pour ça que finalement, dans la fin de la réunion, o nosso pastor notre pasteur pede a Deus na bênção apostólica demande une bénédiction à Dieu para a luz do rosto dele pour que la resplandecer no nosso rosto. pour que la Aleluia. lumière de son visage soit dans le nôtre aussi. Porque quem não tem o brilho de Deus no rosto Parce que ceux qui n'ont pas le bris de Dieu dans les visages será ferroado por esses monstros. sera piqué par ces insectes. E a morte vai ser impedida de matar durante 5 meses. Et pendant 5 mois, la mort ne pourra pas tuer. Mas é possível isso, pregador? Mais ça, c'est possible. A morte não matar alguém durante 5 meses? Que la mort ne tue personne pendant 5 mois. Pessoas vão atirar na cabeça Les personnes vont essayer de se tuer. e não vão morrer. Ils ne vont pas y arriver. Pessoas vão cortar o pescoço Ils vont essayer de se couper le... e não vão morrer. Ils ne seront pas morts. Mas é possível isso, pregador? Est-ce que ça est possible? Eu fui em São Paulo, Je suis allé à São Paulo, em Barretos, en Barretos, no Hospital do Câncer com um amigo. dans l'hôpital de cancer avec un frère. Eu fiquei assustado lá dentro. J'étais vraiment tué par ça. O câncer comia metade da cabeça de alguém Le cancer prenait la demi-partie du visage d'une personne. e a pessoa ainda estava Et viva. la personne était encore vivante. Isso significa Ça signifie que a morte só pode matar que la mort peut tuer seulement quem o Senhor da Umadesp ce deixa. que le Seigneur de l'Humadesp permit. A morte não está com essa moral toda. La mort n'a pas encore toute cette force. Quem manda aqui é Jesus. Ce qui a la parole, c'est le Quem Seigneur. dá vida é Qui Jesus. donne la vie, c'est le Seigneur. Quem dá saúde é Qui donne la Jesus. santé, c'est le Seigneur. E você não vai morrer Et tu ne vas pas mort enquanto Jesus não quiser. pendant que le Seigneur ne le veut pas. E eu tô crendo Et je crois que você não vai morrer de jeito nenhum. que tu ne vas mourir d'aucune façon. Porque a trombeta vai tocar. Parce que la trompette sonnera. E pode ser hoje Et ça ainda. peut être encore aujourd'hui. E nós vamos morar na Et nous glória. allons habiter à la gloire. Só que a Bíblia diz que o anjo toca a sexta trombeta. Mais la Bible dit que l'ange va sonner la 6e trompette. E do buraco que foi aberto pela quinta, Et dans ce truc qui a ouvert dans la terre, dans la 5e, sairão 200 milhões de demônios. il va sortir 200 millions de démons. Se hoje pomba gira destrói famílias, Si aujourd'hui les démons vont détruire les familles, se hoje Exu Caveiro vicia jovens nas si drogas, aujourd'hui les démons vont faire les jeunes prendre des illicites, mas se entrar aqui endemoniado, mais s'il entre ici avec le démon, esses jovens estão tão cheios de Deus ces jeunes sont si replets de Dieu que qualquer um deles expulsa. que n'importe quel parmi eux peuvent l'expulser. Mas naquele dia Mais dans ces jours-là, não vai ter nenhum jovem desse il n'y aqui, aura aucun jeune comme ceci. não vai ter nenhuma irmã dessa Il n'y aqui. aura aucune sœur comme celle-ci. E aqueles demônios são bem Et piores ces démons-là sont encore pires do que os que habitam de hoje. ceux qui sont aujourd'hui. E ainda no toque da sexta, Et encore dans la touche de la 6e, os 4 cavaleiros do Apocalipse les 4 chevaliers de la révélation serão soltos. seront libérés. Da boca deles sai fogo, De sa bouche sort de feu, fumaça fumée. e enxofre. E a terça parte Et la 3e partie, das pessoas morrerão por essas pragas. des personnes vont être mortes à cause de ces E problèmes. quando o anjo tocar a sétima trombeta, Et quand l'ange sonnera la 7e, haverá no céu grandes il vozes y aura des grosses voix que dirão: qui diront: os reinos do mundo vieram a ser do nosso les Senhor e Salvador royaumes Jesus de la Cristo. terre sont venus de notre Seigneur Jésus-Christ. Sabe o que muito me alegra nessa noite? Vous savez ce qui me fait très heureux aujourd'hui? É que enquanto o anjo tocar a primeira trombeta C'est que pendant que l'ange touche la première e os homens ficarem aqui passando
passando fome, Et les hommes seront restés ici avec la faim. a igreja estará no céu, L'église sera dans les ciels, comendo do fruto en mangeant da árvore da vida. des fruits de l'arbre de la vie. Sabe o que mais me alegra nessa Vous noite? savez ce qui me fait heureux aujourd'hui? É que enquanto os homens aqui na terra, C'est que pendant les hommes ici à la terre, no toque da terceira trombeta, dans les touches de la troisième, passarem sede, seront avec soif. nós estaremos no céu, Nous serons au ciel, bebendo do rio en buvant du fleuve da vida. de la vie. Sabe o que mais me alegra nessa Vous noite? savez ce que me fait heureux aujourd'hui? É que enquanto C'est que pendant, no toque da quarta trombeta dans les touches de la quatrième, haver falta de luz na terra, il y aura la manque de lumière à la terre. os homens estiverem em densas trevas, Les hommes seront à l'ombre. lá no céu, Dans les ciels, a igreja não precisa de luz, l'église n'a pas besoin de lumière. porque a Bíblia diz Parce que la Bible dit que o Cordeiro que le Seigneur alumiará. donnera de la lumière. Nós não podemos ficar aqui. Nous ne pouvons pas rester. O céu é nosso. Le ciel est à nous. O céu é Le nosso. ciel est à nous. É para lá que nós vamos. C'est pour là-bas que nous A irons. qualquer momento, À chaque moment, nous a attendons Rede ça. Globo vai entrar em plantão Globo sera à la télévision para dizer: pour dire acabou de desaparecer il vient de disparaître. milhares e milhares, Des milliers, des milliers, milhares e des milhares milliers, milliers de pessoas no mundo inteiro. de personnes au monde E entier. ninguém sabe Et dizer on ne sait pas dire quem são eles. qui ils sont. Vão mandar uma equipe investigar. Ils vont demander à une équipe de faire l'investigation. Vão bater nas portas dessa igreja. Ils vont demander de frapper aux Ils portes vont des églises. perguntar Ils vont demander aonde está où ils sont, aquele povo ces peuples qui barulhento. font du bruit, Aonde está où ils sont, a Umadesp Madespe, que cantava qui chantait, o rei les rois, está voltando. reviens, O le rei roi, está voltando. reviens. E alguém desviado, Il y aura quelqu'un qui n'est plus à l'église, infelizmente, malheureusement, irão ter que dizer: devra dire, porque eu não ouvi eles, parce que je ne les ai pas écoutés, porque eu não me santifiquei, parce que je ne m'ai pas sanctifié, porque eu não fiquei crente, parce que je ne suis pas été chrétien, porque eu não resisti à tentação da novinha, parce que je n'ai pas résisté les jeunes, porque eu não resisti àquilo no mundo que me atraiu. parce que je n'ai pas résisté ce qui attirait l'attention de le monde. Eu achava o meu amigo tão quadradão, J'ai trouvé mon ami hyper carré, mas ele foi morar na glória. mais il est allé au ciel E eu estou por aqui. et je suis resté. Eu não queria ficar aqui. Je ne voulais pas rester. Eu sei para onde eles foram. Je sais où ils sont allés. Eles estão no céu. Ils sont au ciel. E o repórter: como assim? Et le reporter va dire comment? Ele vai dizer: eu senti a presença de Deus nos cultos. J'ai ressenti la présence de Dieu dans les réunions. Eu ouvi um pregador louco falar J'ai écouté un annonceur qui disait follement que a igreja que l'église iria desaparecer irait disparaître. a qualquer momento. À n'importe quel moment ils attendent. Mas eu não dei ouvidos. Mais je n'ai pas écouté. Agora eles foram. Maintenant ils sont partis E eu fiquei. et je suis resté. A ira de Deus La haine de Dieu virá sobre o mundo, venira sur le monde. mas a igreja Mais l'église não provará ne va pas prouver da ira de de Deus, la haine de Dieu. porque mesmo fracos Parce que même sans force, estamos aqui, nous sommes là. mesmo em dificuldade Même que nous avons de la difficulté, estamos aqui. nous sommes là. Tá vindo mais um ano aí. Il vient encore une autre année. Daqui a um ano, D'ici à une année, se Jesus Cristo não voltar, si Jésus ne sera pas encore venu, estaremos aqui de novo, nous serons encore là, adorando a Deus, en adorant à Dieu. porque aquele que perseverar até o fim Parce que ceux qui sera jusqu'à la fin será salvo, sera sauvé. será salvo. Sera sauvé. Guarda o que tu tens, Gardez ce que vous avez, para que ninguém roube a tua que coroa. personne prenne ton prix. Guarda o que tu tens, Gardez ce que crente, vous avez, para que ninguém roube a tua pour que coroa. personne prenne ton prix. Você já se perguntou o que é que eu tenho? Vous avez déjà vous demandé, c'est quoi ce que j'ai? Como disse a nossa amiga Luadila, Comme il a dit notre sœur Louadila, tem hora que a gente chega diante de il Deus y a des moments où nous restons en face de Dieu e diz: eu vou largar tudo. et on dit, je vais arrêter tout. Tudo o quê?
quoi? Tudo o quê? Tout quoi? Você já parou para se perguntar isso? Vous avez déjà arrêté pour se demander ça? Nas nossas crises emocionais com Deus, Dans nos crises émotionnelles avec Dieu, dizendo eu vou largar tudo. on dit qu'on va arrêter avec tout. Mas tudo o quê? Mais tout quoi? Agora o que é que eu tenho que guardar? Qu'est-ce que je dois garder? Primeira coisa que nós devemos La guardar première chose qu'on doit garder, é o que a igreja de Filadélfia guardou. c'est que c'est l'église de Philadelphia à garder. Como guardaste a minha palavra? Comme vous avez gardé ma parole, A igreja que vai morar no céu, l'église qui habitera dans les ciels, guarda a palavra. garde la parole. Guarda a palavra. Garde la parole. E o que mais que eu tenho que guardar? Et quoi d'autre je dois garder encore? O apóstolo Paulo disse: L'apostole Paul nous a dit, combati o bom combate, j'ai fini la bataille, acabei a carreira j'ai fini la carrière, e guardei a fé. j'ai gardé ma foi. A igreja que vai morar no céu L'église qui habitera au ciel, é uma igreja que guarda a fé. c'est une église qui garde sa foi. O que mais eu devo guardar, pregador? Quoi d'autre je dois garder? Sobre tudo que deve guardar, Surtout, tu dois garder, guarda o seu coração, garder votre cœur. porque dele procede Parce que de votre cœur, todas as saídas da il vida. sort toutes les sorties de la vie. Tem muita gente pregando por aí Il y a beaucoup de personnes qui annoncent par ailleurs um evangelho de portas un largas, évangile de portes larges. mas a porta que o carpinteiro de Nazaré fez Mais la porte que le Seigneur a faite, é estreitinha, elle est hyper petite. não foi reformada Il n'a pas été réformé. e nem vai ser. Il n'y sera. Aí alguém Il diz: y aura quelqu'un qui dira, Deus só quer o coração. Dieu veut seulement le cœur. Eu discordava com isso, Je n'étais pas d'accord avec ça. mas agora eu concordo. Mais maintenant, je suis d'accord. Realmente Deus só quer o coração. Réellement, Dieu veut seulement le cœur. Por que, pregador? Pourquoi? Porque se Deus pegar o coração, Parce que si Dieu prend les cœurs, Ele pega todas as saídas da vida. il prend toutes les sorties de la vie. A transformação de Deus é primeiro por dentro, La transformation de Dieu est d'abord dedans. porque é muito fácil Parce que c'est très facile eu me transformar por fora que je me déguise dehors e estar podre por dentro. et que je sois hyper mal dedans. Mas é impossível Mais c'est impossible estar transformado por dentro d'être bien dedans e podre por fora. et de n'être pas bien dehors. Você expõe fora Vous montrez dehors o que você é dentro. ce que vous êtes dedans. Se você costuma usar mini saias, Si vous utilisez des mini-jupes, é o que está dentro de c'est ce você. qui est dedans toi. Se você costuma mentir, Si tu es habitué à la mensonge, é o que está dentro de você. c'est ce qui est dedans toi. Se você costuma falar palavrão, Si tu parles des gros mots, é o que está dentro de c'est você. ce qui est dedans toi. Mas quando você é transformado por Mais dentro, quand vous êtes transformé par Dieu, você começa a transparecer por fora. vous commencez à les montrer par dehors. Você se veste decentemente, Tu prends des vêtements qui sont corrects. você evita mentir, Vous ne mentez pas. você para de falar palavrão, Vous arrêtez de dire gros mots. você se policia, Vous vous policiez. você começa a dar glória a Deus, Commencez à glorifier à Dieu. você começa a dizer aleluia, Vous commencez à dire Alléluia. você se enche do Espírito. Vous êtes rempli de l'Esprit. E a igreja cheia do Espírito, Une église, ela diz: elle dit, Maranata, Maranatha, Maranata, 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 Maranata. Sabe por quê? tu sais pourquoi? Porque o Espírito Parce que l'Esprit e a et igreja l'église dizem vem. disent viens. E quem ouve, Et qui écoute, diga dit vem. viens. Ele está vindo aí. Il vient. Ele está vindo aí. Il vient. Pode ser hoje. Il peut être aujourd'hui. Pode ser esta Il noite. peut être ce soir. Ele está vindo aí. Il vient là. Não é em vão Ce n'est pas sans faute. que até as novelas pregaram o Et arrebatamento. jusque le feuilleton disent à propos de cela. Eu, como pregador, Moi, comme annonceur, quase todo final de semana eu estou pregando em um congresso. presque tous les week-ends, je suis dans des réunions pour annoncer. E eu tenho visto muito Et je vois beaucoup os temas de congresso les thèmes de réunion. serem ele vem, Ils sont, il vient. nossa esperança é sua vinda, Notre espoir, ce sont o fim está próximo. la fin arrive. E o tema da Umadesp, Il a à l'Umadesp, eu vou deixar vocês falar. je vais vous dire, pour les dire, il viendra. Hã?
Il Hã? viendra. Il viendra. Se Deus está falando aqui hoje Si Dieu parle là aujourd'hui, que Ele voltará, qu'il viendra, é porque Ele está vindo c'est aí. parce qu'il vient vraiment. É porque Ele está vindo Il aí. vient vraiment. Então prepara-te, igreja, Alors soyez prêts para encontrar com o Senhor teu pour Deus. voir le Seigneur. Larga tudo que te atrapalha. Laissez tout ce que tu fais se tromper. Peça ajuda se for preciso. Demandez de l'aide s'il est nécessaire. Peça oração se for Demandez preciso. des prières si ça Se c'est nécessaire. aconselhe com seu líder se for preciso. Parlez avec votre leader si ça c'est nécessaire. E não caia nessa onda gospel do Brasil. Ne soyez pas avec ceux qui sont gospel. Não seja influenciado por essa palhaçada gospel. Ne soyez pas influencés par cela qui n'est pas bon, les bons chemins. Por essa teologia mística que não está na Bíblia. Par cette théologie du mysticisme qui est par la Bible. Leia a Bíblia. Lisez la Bible. Se liberte pela palavra. Libertez-vous à partir de la parole. Não abra mão da palavra. N'ouvrez pas la main de la parole. Passe mais tempo com a Bíblia Passez plus de temps avec la Bible do que com as suas redes sociais. que avec votre réseaux sociaux. Isso vai te fazer bem. Ça vous fera du bien. Isso vai te fazer bem. Ça vous apportera du bien. Vão dizer que você é um fanático Ils religioso. vont dire que vous êtes un fou Vão religieux. falar tanta coisa de Ils vont você, parler énormément de vous. mas você sabe para onde você está Mais indo. vous savez où vous allez. O céu te espera. Le ciel t'attend. O céu te espera. Le ciel t'attend. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus.